Na volasa ni aise na parofita na kiana wasa ono na tiki na itolu kana tiki ni volotambungo arasa vi kadianki kakaya endondono kochova ni leobunga sasina i kuburubura todonko ena nona iserao ni sayandra ni mbolo binakatalamai na lubisang ni kalo kuni santiko rawa talitiko ena dua tale na mataga ni nona singi ni bakadidiangu na kalo singa tambu binaka tomando via kere vibuso chivi kemani talanga ena mataga ni kuwa ena buku ni kiana ambera na nonda sema ena mataga ni kuwa kere tiko na namani vibuso chivi kemani sa sema kanuawa ambalabutiko au kere vibuso chivi ena buku ni tiki na waya ena tale ni ngone turanga o Chisu Karisto au kinda baki kemani au bakasinga tambu talitiko na be kemani ena mataga ni kuwa ena tale ni nonda turanga ko Chisu Karisto. Ni merasanga ni toso na nonda vengaravi o sa sureti kanda ena bunuan duindui dabangan den dui warong tiu maikina den dau mangka milulosanga na ulunda tangaraba na kalo ena ndona masu da masu sangamanda. Tamai ke mamisaka mai loma langi na kalo levo na kalo ndau loloma na kalo endondono munuro kovi na kalo e kili munundo kai. Belate ni o kiamani ndondo ngana kalo kasyanga talendo kanuwan dini taki kiamani ena dagadanga ni bembule ena dagadanga ni bembulai ena dalana mai kalibari ena dagadaga sanga ni memisotavi kamaru roi bolitiu mai ni memimbula ena bengau na saonchi ena mbongi me adaba talitiu mai na mataga ni nomani singa tambu endendai kiamani saka talanga nusileti kubeke mami na nui Indona singa nuna lesubi ke mami lesu tale mai. Numai kau tike mami, meki mami lain bula ka tiko bata kei kiamuni. Ena ndona burubura sangki na tangi na oda na rarao. Sangki na bibu saki dha. Na burubura sangki na mate, sang talangaki na tawi mate. Ni mami kalau ena matanga ni kuwa. Ki mami lau tale mai be kiamuni, kapakatu sai ke mami sakatiko ni ke mami tamata mbale. Ka ki mami tamata ibala-bala dha. Kaki mami kerea ni alo binanga na kalau, miki mami besochi kapaka sabsabataki ena nomunindra. Ni mami kalau na nomuni bosa waro tale miki mami na biyo seikina. Dona ulu tanga bimbi ki mami na tarati ko na matanga indai. Sa masu tigo turanga ni kuni na bebuke ena buki ni kana baka matata tanki. Na ba lebu sara turanga na nomuni alo tambo ni na beba bulidi ena matanga ni kuwa. Kana rata langa ni baka rautaga na ngele ni lamai ke mami. Eki mami rongoda na dhabandino kuni bina kata munutuko na beke mami na matanga ni kuwa. Binaka baka lebu sara turanga na nomu ni loloma. Naba lebu kalibari. Naba lebu na lube muni arsa antambe ka varong talitiku mai na matanga ni kuwa. Chisu na isoro ene mami pangambula. Emeni Chisu. Nanonda iulutanga na matakatala indinda ya kakotobango na kiana rorongo. The triune God or Trinity. The triune God or Trinity. Na lewetolo wakalau seroto na tamana na lubena na yalotambo. Tangani ko enda na tarati ko na leso ni bimbi ongo membalata na Trinity is a triune God. Lang matamay patakea na namuni bolotambo merao ni dawilika indo na tikina ene bolotambo merao ni bukea tabaka sama ni bunua enta sa vivo sa chikumaikina. Kirawalangan na naman ni Bebosoti au Raidawalangan doon o sa makatalaman din doon na lining ko kirabikim doon na line ni 9452-602 ndero ni tawad man tanga mo sa makawalanga pakalalain doon na lining ko.
Karibu sote. Na ulutanga ngo indo na ulutanga dawi sa kita ke pa levo ke pa no ke mani na do tiko na Facebook na nondra page na independent ne tabu so itiko kina na kana bibu sa kita kina baka sama ni Trinity na karana numuira ni toto bata na Trinity e tuta kana lotu ni ke viti official 7-day Adventist Church wata ke na Roman Catholic se roton RC karena numa levu ni toto wata na non tabaka ngataka se non tabaka bauta na Father, the Son and the Holy Spirit. Warita tiwira ni sianga ni wakakina na wanananu ya. Ia na matang ni kuanta na tarai ni wakalelai yang tanang kaya laki tara na rota na tolo na koloka na kabi na kena ibakauti. Ko kera tiukina na namuni malo namuni vivosochi na bugun tikina ya ni na taurima de rona sesen merani baka matatataki na tikina bimbia membaleta na triune God siya na Trinity. Meu talon no tomandani ni bere niu dalutu kina nonda bakasama na matatala indindai. Elebu na bunua ene vola tambuto do kontigu mene boli bakatigibu me domane boli bakatakila. Ena rao niu na reida kina na bakasama membaleta na tolo na nonda tutu as a person ortona leo tolo bakalo ka distinct talanga mai ganduindui mena bakasama ni label wakatamata erto label tagikina as a Father, the Son and the Holy Spirit. Na Father na Son ken Holy Spirit o koe a human label membaleta na nonda mbale o kenda na kawatamata ena vuna erto relegate teki rato kina mana non rato itutu bakalo merto tauribaka o rato say koya na label bakatamata human label ya Father, Son and the Holy Spirit. Na sa reda uti na non datara na boli Isaiah ana kanwa se 5:13. Ana non na palele te kwa relegate te kwa nakalo. Mana non ai tutu bakalo me lutu sombo mayoko akina non da level na tamata. Me rawa ninda taurarawa o kenda tamusaka na tamata sei koya na non na vanananu na kalau na kaibia nina kata na kalau me wasea se me vagareita ka vikenda kata na taratiu kina ni matang di kwa e rua na kana wase na matai sei koya na non na e tawa mundo na non na personal being orto na leo tolo vakalo e tawa mundo
ia esenga ni tawa mundu na label oya. Father, Son, and Holy Spirit. Okwa e metaphoric. Esenga ni literal me tumai mai na ngauna tawa mundu na Father, na Son, and Holy Spirit. E mai tokara wale nga na yadha waya orto na leto luvakalo me rawa ni taura rawa na nonta vaka sama na tamata seikwa na dhagadhaka ni vei vagambulai kwa rito ngandrema merto dhakava vei kenda. Na kena mbimbi me tautou wata ni ndona tama e soliemai na luvena e ndomba nga na mei mate na vukunda na kawatamata. Ninda rongoda ni bakai ndona tama na nona loloma me soliemai vei kenda na luvena indomba nga me mai mate e na vukunda e na vunonda vambulai na kautamata e chilo raurawa e na nonda vaka sama na tamata. Ia, ke baka me rato lako saranga mai na leo tolu vakalo karato senga ni taura seikwa na human office oya, se human label oya, e na senga saranga ni taura rawa na nonda vaka sama na tamata. Ni bakalutu ki sombo mandanga ki na nonda human level e se senga chu mandanga ni taura rawa na nonda vaka sama na tamata. O nutanga ni kuni na tumi ka waka binaka oya e na matanga ni kua mawanga matalataka waka mbimbi na tike noya. E tolo na person being ni kalau. Ia orto na tolungo e to waka itabi tau dhoko e na dhagadhaka ni nonda waka mulai na kao tamata. Ia na vuna e mai tolu kina sei koea na yadha tokari e wangandei taka wikenda indona nonda Sabbath school lesson ke wangarani wangarana Sabbath school lesson o ya e na mbaki ronondolu tin kaba e na katolu ni kuota e na nrani pepa tin kadhiwa kabangwana tikinongo. This limitation or relegation was functional o kwa functional na nono to wangalele te girito or to wangalele te girito kinandua naitabi endua na inaki kanaki mbimbi ni nonda wangabulai o kenda na kawatamata mulik sombo kana tikinongo. This limitation was functional but not part of his essence. Esenga ni tiki ni nonda to o nature waya essence. Nonda to fundamental being or to esenga. Ortung walai leite girto merato mai tokara seikwa na office oya. Ke bagarto sengi rao ni walai leite girto erto na sengi rao ni dhuru rawa kina office se na human office seikwa na father kenda nga tamata enda baka tamani enda baka luveni kenda nga tamata enda baka yalo ya nabuna na biokani lomani erto lako sumbu mai na leto luvakalo merto me dhuruma oya endo virto baka leilai tegirto me mai taura seikwa na office as a father, that human office as a father. And then kenikarua e mai taura kwa na human office as a son. Wakasamataka na biokani lomani ngo na ibamadalo siletigo vikanda na matakatalende indai e na rawa ni veivu ke vikanda menda reida kina na ti tombo ni nona loloma na kalau kauka tiko na biokani lomani e na nonda bono lomani se na bono boka biokani ko Samoa e se ni rawa mandanga ni biesho taki kwa rawa tiko na lili ni manti ntuaya bela sa tuai anangauna ni nona torti mane tutu sara mayado indona besau sa senga ni taura rawa na besau e tiki ni nonda mbula na tamata waya e senga ni tiki ni mbula ni kalo na kalo kwenda bulide tiko kwa na vaka sama ni triune God se Trinity ena mataka talende indai orto na nona tiko virto na loloma na buni kana senga ni rawa ni nda mbula taka rawa na mbula ni nonda rawa ni vaka lele te kanda nonda sirosombo mai beta yali vei kanda na loloma
na grace ni kalau o ko endua kina verto na le tolu bakalo erto toto wanta they are equal in power, equal in authority. You know, reida ne bio kani lomani ni baka erto ndui lei sombo kene bel bale endua toka na ka erto vinakata merto baka edora. Me baka lei te ko endua verto ko erto equal in power and in authority me tiko bi ko endon authority esa sana. Baka lei te ko sombo. Me baka no do baka rorong endon na lube endon na luvenda endon na ngone. Beita mana. Erto toto mata. Erto singtondo mindo berto vaya. Yena kenangan revi na nonda vambulai na kaunta mata e anabuna. Erto ndui vaga leila te girto sambo meran erto fit tanki kina office ni nonda vambulai o kenda tambusakani na kaunta mata anabuna o vaga numi kenda tiu kina o atarati ko indona combine ena tambataka ko lotoka ena Sabbath school combine membaleta na tikinongo na tikini singa tambungo kachin kava katolni ko 2014 third quarter page 19 eseng saranga ni rabos rawa u ira erandambiti ko na singa oya ena buku ni vaka samango baleta na nonra na numa ni Father, Son and Holy Spirit et senga na ngauna tumbukina senga na ngauna tinikina tawa mundo it is eternal senga yana ka erabaka tabu bulitaka urina wakanda na Roman Catholic that the Father, Son and Holy Spirit has no beginning and has no ending. No, it's wrong. The office as the Father, the Son, and the Holy Spirit, engai bakayanga takinga, enangauna etubakina na itubutuba ni nonda bambulai o kenda na kawatamata. Na ngauna sembera kini ni bangaidur ne bemboli, erato sa vetala noa, erato na divine council, erato na leto lubakalo, ni tamata erato bagarombulia, enambale. Erto sangai vevo sagitaka na kena ngauni sala. Na dhaba medaka kena ngauni sala. Ngosaranga nakabunua erto ndui lutu kin gorto. Nduvirto ka okay o sana taura na office baga tama. Ka o chiso sana taura na office baga sana. Kan Holy Spirit o sana taura na office baga Holy Spirit. O yao me waka endoa na mail rana. Meu kauta na itukutuku kwa sa me da kabo tuku chisu karisto na kaweletai kibe ira na tamata kedenga e borbora sinkaro rao ya mendua e balolo berada sarto tubana oti oya sangai dhaka na bembule na biokani lomani ya na imantai ni distinction ni 7-day Adventist Triune God, it's a Trinity. Mine RC Trinity is a Roman Catholic Trinity. Roman Catholic Trinity, Father, Son, and Holy Spirit has no beginning and has no ending. But to official 7-day Adventist Church, no. Engai may tawebitaki and ngauna ni plan of redemption just before creation. Simbera ni tawebitaki Koborobora. We irtelangan independent ministry karando mbita na lotu ni kabitu merlaki tumba ngona non revangan dewa. The Father, the Son, eroleronga, it's a dual being. Esang ni tolu. Yana buno indu kina. Okay? Na buno erototo patikina urna independent kay irna Roman Catholic ngo. Uirtukuna ni Father, na Son, has no beginning and has no ending. Okay, that's still Catholicism. At tukun tiwira na page, non page, kwa kimembita no tiyong may kinvambalavu, klan sa awit tiyong ko iruwa na marawa. Ni torong bira, tukun naman damay na naman do position. Tukun wira na Father, na Son,
okwaya has no beginning and has no ending. Okavira, that's Catholicism, period, full stop. Nabi okani lomani, nindua embiuta na lotu ni kavitu melako, beyao nabi okani lomani ni watini kalima tukina na mbaki ni nungu atukina, yandua na leda ikalebu. Kwa indua na kena ibagandina ena ulutanga enda tarati ko ena matakatala enda indai. Say kwa na ulutanga ni Trinity sa na triune God. Meuta leba listale ni mbernurika kena karua ni bakasama. Kano suletal nga vekemo ni lebu na tikini volatambo merani varetanga vekanda na plurality ni kamembalata na leo tolu vakalo. Melu stale na position ni Seventh-day Adventist Church na Father, na Son, and the Holy Spirit is a metaphoric label. When the understand that, you need to understand it metaphorically and not literally. Wirna kanda na lotu Katolika, they take it literally, and all independent ministry or all offshoots from the Seventh-day Adventist Church. They are different. Roman Catholic e tolu. We're independent e rua. E rototo watorao and non kaya. Na Father, na Son, and the Holy Spirit has no beginning and has no ending. In a position ni lotu ni kavitu is senga. I mean official Seventh-day Adventist Church. Se nabio kanilo mawiakati ubika anda bikemani na barong tiumai kanu senga ni lotu ni kavitu enando magatalanga bikemani na leso ni ungo monubulida. Belata na vevu ke ni una reida nabio kanilo mani na matanta kina. Belata na kilana kalau mo kilana bakabina kana dabo na kalau. Kango endo na leso ni ebang matanta taka ka distinta ka bakabina ka na kilana kalau ke na senga ni kilana kalau. Se kilana kalau bakabo superficial knowledge of God. Nabio kanilo mani uira na biuta na lotu ni kavitu na non position ngo Father, Son, okoya e no beginning and no ending. Esena na Father, the Son, ken Holy Spirit ertonga me veitala no tanga merto na Torah na office oya sen na label oya en na ngauna sa mbalekina na kautamata. Onuitanga nikuni na rao ni Toroya. Yana lotu ni kavitu ni lesu wa romai esenga ni bakakina na biokani lomani. Na Father, na Son, ken Holy Spirit enga mai tauya butaki en na ngauna erto sa nakita kina merto mbulia na tamata karto sa reida rao ni tamata erto no warumbulia ena bale. Ena buna erto ndui taurakina se kwa na office ngo. Ka office ngo it is a salvation office, salvation identity. Kakato na the Sabbath school lesson ni ambaki runon dolutin kaba that quarter and anrani pepa tin kadiwa. This limitation was functional. Say salvation. Okoe salvation na itutuoya na limitation. Rito limited rito to the level, to the human level. He came down to our level. Orto na leto ulu bakalo orto lako sombo kedemai to our level. Nengay rao virto merto da kabakina na daga levo daga pagay tamera inonda bambulay na kautaman. Ando talita ka na ulutang anggo. Meunda wasea kando vamadalakina. Balaten dobir na ulutanga. Elasika kina bakabinaka. Say kwa na vakasama. Membaleta the tune God. Na lolomani kalau. Na biokani lomani. Kini karua. Nibonua ubinakata mokoti kanda kina. Ena matanga ni kuwa. They are beings
na nonda to being na le to lungo e tau mundo. Orto has no beginning and has no ending. Na ngauna kito sa tau so tiko mai kina na bibasakya na page na independent, erambita tiko mai senga ni dhagarao na lebu ni quotation, na nrato mbita tiko mai ni kalo eternal, na kalo eternal. Na nrato nunuma tiko ni besanga sanga, na nungu ipang mandala kina nrato kina statement na waya. At tukuni tiko birito, na statement e bosa tiko kina ungori, do bosa tiko kina ungori kanto sule tiko mai, statement ni Mrs. White, a reference kina nonrato being na letolu wakalo. A second reference you will never find in any statement, spirit of prophecy statement, Messiah, the Father, the Son, and the Holy Spirit has no beginning and has no ending. It is from time eternal. No. Sanga pangan doon yung na raida and doon na statement. Oto challenge na gito. Rambita chingama na statement kwa reference kina nonrato being kuto na lewe tolo wakalo. O kinda ba kikamuniti ko na matangay indai na bola ni Isaiah na kanawa saka e ono na tikinay tolo. O na reda na Isaiah na kanawa si ono. E may baka reta ito kakina na italan no membaleta no na kadibi ko Isaiah. Galang marito na cherafime erto tukuna holy, holy, holy. Na reda na ibola tambo nindo baka yang ataga na yalo tambo kwa ibola na ibola tambo e non rapeni na vei tamata era vola e na ibola tambo na yalo tambo e vola ya na peni nga e peni nei Mosese e peni nei e Jeremiah e peni nei Isaiah e peni talanga nei Paula ure ra vola nga vangata ngaki na non rapeni ia na vola e vola kina na kalau berarti ni kabi kanda na karunti modi en kan masih tole na tikene tin kaono ni sabaka ka vona na kalau na vola tambo kenanga amene boli baka tibu kena vol ni baka tekla kona reda ni ndua na vewe kani etiko ena vola tambo kenanga membalenta na non randau vaka madala tanka sei kwa na position ni le tolu vakalo vaka usibi ena boli baka tikibu wasendo ni tikene rusung bulkono e kabi kanda ni bolo tambo to ia tombulia endona tamanta mei tobo banta ke kanda to le tolutale kame widi kanda to mine from the very first chapter and they voltambo first book and the first chapter erto lasika kina orto ne le tolu vakalo the triune God ni ola ko mai doktor mandang me pada and wase ono Sibia na bono e boleh making and a boleh Isaiah, but they talk about like in the middle of the Bible. Ertom me the buto talking na cherfimi and dono na cherfimi kakin na cherfimi holy holy holy. Ito mga mauli ka weekend na matangan ni kuwa. Isaiah wase ono ena tikina saka etolo. Ronga mauli ka na dava e romaitukuna na cherfimi. In the year that that King Isaiah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the trains of the robe filled the temple. Above it stood seraphim. Ena sana nduritigo kina o kwa na serafimi lebu na englo si kaukawa etiko mai loma langi na serafimi na lebu na kena bi matangali. Each one had 6 wings, with two he covered his face. Ona natambana e rua umbie kina na matana, with 2 he covered his feet, umbi kina na yabana, with 2 he flew. Basi ka talamay kinay ka na Trinity. Tolu tala na wase. 2, 2, 2. E ono na tambana, e ruay ka, e ruay ka, e ruay talay ka.
Basik mai kina kara to na le tolu bakalau Trinity. Ona reida en do to na dim se na motive nir nona do vola na yalo tambo men do indicate tanga tiko weekenda sei kwa na triun gon na le tolu bakalau. Okay, wili kana da beka weekenda na tikene tolu. Kana tikene tolu. And one cried to another and said, one cried to another and said, holy, holy, holy is the Lord. Tolu tale, may vangataka kina na toloya. Ni nakalongo e kalou vagatambui e kalou tambo. Ebe o kani lomani. Ni olango mai kina ibola ni vangatakila. Ona lau mene bol ni patakila e mai baka sinai te tu ni baka romi songota na bol ni patakila sei koya na tolongo. Ona reida ni mai baka ngatai tal tu na holy, holy, holy. Patakila na kena wa seba na tikene walu. The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within. Aba sinai ta na mata or to na leva na kambula. And they do not rest day and night. Arsini dengu. And a singer kenambongi. Karakaya. The barakaya. Holy. 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 Tolutal. Kara indicate taka kedi tigoya. Nanon to holy. Orto na le tolu vankalau. Erto mbita tuyani. Nebio kanyo lomani. Nanon to rokovi kando kai. May loma langi. Karto lako kede mai ki bura-bura. Menrato mengaraba. En anonrato dui dispensation time. Sei kwa na daka ni nonda bagambulai na kautamata. Korto wa tuba kakina. Ni sembera ni mbuli kubura-bura. Sembera ni mbuli na tamata. Kwa na ngauno ya imbimbi. Kwa ndoru vital no takatiko. Ena mataka ni koa. Ona bakureti kona nonda lesoni e na tolu na kaloko. Kona reida ne vola tambo e baka sina ite tukina na tolu. Erto senga kina nindina na nonra baka madala uira na be independent. Se uira ersa ambita na lotin kabitu merakae e rua. E tolu. E sika ni kende kike holy, holy. And e vola tambo todo run through the Bible. Mene boli bagati ibu, me domne boli bagati kila, e tolunga rasulea, holy, holy, holy. Da sarai da wacha menangau na sarai aisia. Wotu e vida patanan rau nembaki, undolu nembaki, nabi okani lomani. Me dabuti tale ene boli bagati kila nimberni songo, holy, holy, holy. Aronyo reda talanga nabi okani lomani, da sarai da wacha e ono na tambana. E rua kabatango, tolu tale na section, sene wase, ni nona bagarai taka tiko na kalau, na nona to unity, or to na le tolu na binga vakalau. O nuitanga na biokani loma ni kuni na rao ni tumika baga vina kongo. Ia na kakede oia, era oloni e na vosa, se na ndinongo, membalanta na nona loloma na kalau niko bulita pa binanga na triune God sa na Trinity na biokani lomani ni na woti no mo bulita kona kurita kilinga nga ena no mureida na nona loloma na kalau me baka lailai teki koya me raniado ki me fitta ki koya na office baka tamata na office oya na biokani lomani sena fangsana loya me rawa ni ngarabi rau kina na daka ni nonda vagambulai o kenda na kautamata roda erto me indusi maki kina erto me kakai kina erto me kasibiti kina erto me imbedi kina na letolu vakalau erto bosonta merto indusi makabai kenda na itovo nikalau na image of God sei kwa na bosota. Na numa na biokani lomani, e na ngoni ni bakati vorto to kono gorto, le tolo, to ie tombuliendo na tamata, dua me udi kende to, kene karua me tovo vata ke kende to. Na biokani lomani, o rona rongo, na ideal si nikalongo,
e sina ita nai vola tambu tau loko. Na buni non tau relegate takira tau to that metaphoric label, human label, Ramada na biyo kanilo mani, matai, balatana non the likeness, to be like God. Keni karua, menta pakai tobo tagi kanta listale, buana kalau. Era tini kede kina rua na ideals kena inaki na kinga, ni non da mbuli o kanta kesenga, ni rutou na baka lelei tagi rutou, ena senga ni redeem tagi lesu tale veikenda na biyo kanilo mani, seikwa na kakwa enda baka elia, ena buki non de vola da, ya to be like God, keni karua na biyo kanilo mani, seikwa menta baka tobo tagi kanta ena tobo ni kalu, kandu toka na tobo ni kalungo, na non to lako sumu mai, era to mai baka, era to me baka lele tagi rito, me fit tagi rito na biyo office ngo, na biyo kanilo mani, ya na nona itobo na nona loloma na kalau erto kasiviti kina erto kakai kina erto mbedi kina ya na bio kanilo mani erto vosota belata ni ndua na itobo nikalongo na vosota vakandide long suffering ena ngai rawa ni kuna vaka itobo tegiko ena ve itobo kede waya ke vaka wasina ichi na yalo tambu kakati weekend na kalitian kanwa selima en tikine rusang bul karua na boni alo tamboya na long suffering na posota pangandende en da bulati ko nendo na burubura en na levu na matangali I vangmadala levu na matangali I veva kathalai en basi kamai ya satu kona round tiko weekenda uchiso en made wase rusang bul kaba na sign nambandua dongaro ni kemundo sara babinaka saban dina tanki Ebyo kanilo mani ni lesson ni Trinity se triune God samai daga tiku kina na tevoro enangone ndendai. Okay, mudabuto ngoni bereni no mai tinia enandona statement bimbi kandau yabutu ni veau kobambota ni rauni yabu binaka ni nondandau lakobata kenangoni turango Jesu Kristo. Ini beroya Obina katolanga modabuta rawa veikenda ena matanga nikua seikoya kauna taranti ko ena tolna koloko ena kabi na vuni nondra ndau ledeka elevu membalenta nirakanti ko ni lerunga na binga ni kalau na yalo tambo londra nga belati ni bunga na ngauna evolai ene bola tambo na yalo ichisu na yalo tambo. E bio kanilo mani na vosa ya na yale ichiso e vaka bio kanita kirao na yalo tambo vata ke na kai me zakava ko chiso. Darede na ngaunende indai ve ira na ndau laveta na vaka sama ni sinai e na yalo tambo na ngauner sa buna ukina sa yali saranga kina na kai me zakava ko chiso e na ndalana mai kalivare. Sara ngule da boira sei kwa na inaki ni kana davuti na yalo ichiso ya sei koya me sematiko na bewe kani ni Father na Son ken Holy Spirit ni ortono office ngo erto vesemati ena vakasama ni nonda vagambulai na kawatamata obimeti ni ena ndona statement ngo ena binaka mono vola blete rauni bukeyi ko vagalevu kana statement ngo en message 70 en ambaki tin kadiwa 72 posar tonga tin kabana ambaki me mai bagadieng na marama vanta dabuto kinokwa na tikini na statement ngo walakina in order to be rightly understood and appreciated every truth in the word of God mendina kamarong tanki nandina tau doko enai bola tambu rona kambimbi toke kia mendina kene belen bale ninda vebu sagitaka dona ulutanga na kena kandina etiko ena tikina wara uliko sombongo se kepakasa ranra luka tiko na bio kani lumani na nona loto indona tamanta lako kina tikina wara ulika bleto kongo endo wakamgimi da tanka kongo na masima Kongo na rarama
ni bosa ni kalau mani volni bagativo kena vol bata ron molika in order to be rightly understood and appreciated every truth including the Trinity truth or the triune God truth in the Word of God from Genesis to Revelation. Kasombu, it must be studied in the light which streams from the cross of Calvary. Nandina tawdonko, mani vola ni vangatigibu, ne vola ni vagatakila, and nadala walanga, kasena ni vakai kana, metale ita me tilo vinaka enalomamu, ke baka yalikina, na rarama ko enronro mai kalivari. Dina tawdonko, wilikina nandina ni triune God. The relegation or the limitation was for salvation. Erto valele te irto en buku inonda bambulai na kautamata. Keni karua na biokani lumani en tabana numitu kene na matanga nikua. Kabaya kame baleta non bambulai na kautamata. Keni balimbale et teki bunga mai menangau na erto tubu kakina membalanta na nonda pambulai na kautamata. Yema uliki somna statement ongo. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God from Genesis to Revelation, it must be studied in the light which streams from the cross of Calvary and in connection with the wondrous central truth of the Savior's atonement. Nivendina todo ko bibu sagitanke kolotaka ena kanto se na noke ni nona beba kambula ena kalau. Ena mbasika maikina na kena iwa madalan dondono. Kebaka ko kautabango ye kona cintal kena works. Kauta dina da mga singa tambu wono itini era sema todo ko era klasta todo ko ki kalibari. Yana ken reitini. Kebaka o senga ni na bulida en rarama el ronro mai kalibari that streams from the cross of Calvary. Lebeo kandi lumani rongonda ona bandeo tangadala ona senga ni na marautanga. Rightly understood keni karua kona senga di appreciate taka. Anutanga na bio kandi lumani ni na bukei kanda na vakasama ni tukutuko en da bulitiu kena ena matangan dendai. Lai pangauli kai bida na tiki ni polo tambungo me bukea sei kwa the three beings ni kalau. Ena boleh ndau bilawai na wase tin kaona na tiki ni tin kalima. Madiu wase rusang bul kaona na tiki ni tolu sang bul kaba. Madiu rusang bul kaona na tiki ni basang bul kaba. Ervarai taka kede na tolu. Karun korni da wase tin karuan na tiki ni walu. Daga wase chine na tiki ni tin kaono. Bakarua na luke na kena wase rusang bul katolu na tiki ni rusang bul karua. And the list go on and on and on and on. Lebu senga ni dagarawa. Da bio kandi lomani. Ya ula mantanga ipi da ba uli ketiko. Nimbera ninta nangai sota tale ena tolu na kaloko. Ena kabin kuwa. E medo mnangau na ya. Pakalonga ta ikema ni sakatiko na turanga. Ena sing ni turanga. Enda indai. Kira wala nga mendo nga nonon tamasu. Tamay kema misang may loma langi. Nakalaw lebu. Nakalaw ndaw loloma. Binaw ba lebu sa turanga na raraman ni lesoni. Kima mi bulida na matanga ni kuwa. Na noman ni vakalaylay taki kemo ni sombo. Merani rauti kemo ni na office ni mami vakambulay na kautamata. Na office ay tu kina na mate tawa mundo. Kamay taura na wani turanga o Jisu Karisto. Na office o ya talanga ya may taura na katolo vakalo na yalo tambo. So nangaw na sando tukuni bakada na vakadaga ni yalo tambo. Ngori vakadaga ni teboro. Ngori ni na profita bakay lanso. Ini memi kalau ki memi bulida na matanga ni kwa na boshota levu. Ever to boshota ki na roto na leto lu vakalo
merto vagalai te kirto menka ravi rau kina na nima mi vambulai na kautamata o ko era sema ke tuko kina na ulutanga vausi na ulutanga ni triune god ke me wuli de tuko na matanga no mastuka na bukundra uira era barongo mastuka na bukundra uira era salai I ando mera sivita na ivolatambo karakaya ni ruanga na kalau karakaya talanga ni Father na Son kena Holy Spirit eternal ni alubinanga na kalau ni sa eternal ena yali kina vagandua say kwan nonda to relegation nonda to limitation kona tikina kami kamida ena daga ni nomuni pambulai ina walib saruturang ni kunina vakalonga taki ke mami ena kabin en mataka ni ko valonga taki ke mami singa tambo indai kana kauti ke memi lesu talemai na tolu na kaloko ena kabini koa tisu na isoro na ne mami vambula emeni tisu okula ni dawa bini binanga tanga na kalau ena matanga ni koa ni rawan ni mai borsa tale vekanda na ulutanga talanga ko e baka tale tiunga na loka ni dilio ena nonda tutu ni bonau se nonda bono ni VOC menta VOC taka kina na trinity au sando rongoda lebu na nonda VOC ena buku ni ulutango na trinity se na triune god awon reba madala saranga na RC anon reba madala saranga urin offsuit kasenga ni vanga madala ni lotu ni kabitu ni lesu voromai endina ni rasang ni dilabikina na kana rarama uira era tekubuna mai na lotu ni kabitu enang ene lako enang una tomanda e ko etikoya na lotu na tumbo en samai tumbo kena dotale na tabeta sena dotale na kena tangende o ko endor buli diti ko na mataka ni kuwa obia babini binanga taki kemuni na views en nomuni suliana nomuni ngono bago usibi en ulutanga bimbi ongo we kemuni na do warong ti umay Amerika Australia England New Zealand kena be yana ni tale so au ngusti ni kalau no vasuka chiku be kemani na vaga bini binaka na nomuni vaga iyo tanga na leso ni ungo e senga ni rao ni kokune vaga rawa e o kati kune vakano o loko ni dilio e na bunu nonda VOC sena itutu ni bunau o via vaga bini binaka tai kemani telanga nandau ni vaga rorong e nonda bunu loma ni ngo viti kemani nandau sama online tiu mai na taliboni binaka vaga lebu na nomuni ndo sulia na nomuni ngaon sulia tal nomuni ngaon na matanga ni kuwa no barong kena na bosin kalong ya meto na tol na kalong kena kabi ni mode ni bagadengo ni kalong ata sa chiko